चलती तो सेठी अच्छी बुलाबुली करने चलते देखा मेलार कौन सब बढ़ी किणाकिणी कर बुलाबुली करवा खियापिया करवा मेलार सांग मैंने देखते केते प्रकार खेलना दुकान दुकान पड़ी ये तो जानते समझे आम गाँव पटे जी यात्रा हेल्ले पड़े सब रिंग पकड़े सब उठे पैसा 50 टका 20 टका एठे भी सैया सेपटे खाली आखुमाला चलती पूरा दुकान बजार लगी जोरिया मेला दीपट दुकान बजार लगी सब सोढ़ा चटका पटका खाद्य भी लगी बहुत जोरिया चाट गुपचुप बहुत यात्रा मेला हेल्ले तो कंपलसरी चाउमिन स्टॉल बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फूल गछ सारे सब गाड़ी पड़ी चक्री गाड़ी छोट पिला खेलिया छोट पिला मजा ना सेपटे डांस कर छोट पिला जंपिंग वाला आई छोट पिला मेला सब पड़ी जोटा बड़ दोड़ीटा पड़ो तैयार हो चलती जंपिंग है कार छोट छोट पिला सब देख पिलाटे पूरा मजा नौंदे पूरा म्यूजिक सागर आदि पकड़ पिलाटा पूरा दबे के नाचुची डांस म्यूजिक बाजुची एंजॉय कर लोक दोली गोली पड़ी छोट छोट पिला सब विभिन्न प्रकार हाथी घोड़ा दोली जंपिंग सब पड़ी भीड़ तो स्टार्ट हो गला दुकान बजार पकड़ स्टार्ट हो विभिन्न प्रकार घर करना जिन सब एम यात्रा तो आखु फिक्स रेला यात्रा पड़ो मैंने आखु फिक्स आखु एम कौन तुषार कंपलसरी रहे जो यात्रा पड़ू जहाँ आखु कि कंपलसरी भीड़ तो धीरे धीरे है कि राति सांग मैंने प्रबल भिड़ जो जगह जाऊँ चलिकी जापर राति के जोर भिड़ हम कप प्लेट सब पड़ी सब बेलून सेक्शन बेलून पड़ी खाइबा बेलून सब कड़े पड़े काठ फाट जिन भल जिन कर कौन ना कौन ठाकुर मान फटो फटो सब बिका बढ़िया बढ़िया जिन बिका ओहो ये फुलर ना तुषार घर घर सजाइबा भल जिन ठाकुर जिन बढ़िया सब विभिन्न ठाकुर जिन तक पड़ी बढ़िया जिन पड़ी बढ़िया कम ये बढ़िया लगुच सब फूल फूल गछ पड़ी हाँ ये बढ़िया ठाकुर सब
राधाकृष्ण बढ़िया जिन सराघात नौ ना पैसा पत्र रखा सराघात भी देख बढ़िया बढ़िया सांग लगुच कप प्लेट हेमदस्ता कौन ना सब पर्स भैनिटी 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 सीना लेडीज मैंने आइले आम कौन हाँ पसंद आम चिन्ह पारे ना एपट सब सरागढ़ी पड़ी पिलो कभर ये कौन ये सेक्शन टा कौन ये कौन बोतल फोतल धरा सब जूस हाँ ये देख ये आम सेपटे मिले खजा सब जो ये मैंने बढ़िया चीनी पड़े पार्टी पकड़ मिल जाए जिनसा शाक हाँ बढ़िया लगे जिन मेला तो आरंभ हो राति की आ रातिर आम एत आसपे आसनी आसहबनी ना विभिन्न प्रकार कंडे पड़ी पूरा पेन फैन सिस्टम यार लेडीज कर देख मंगलसूत्र सिस्टम कौ पटे देखा तो दी आड़े तो दी पटे दुकान कौ पटे देखा सो डेंजर लाइट हम पिला सब यात्रा कहला मतलब डेंजर लाइट किने नालिया नालिया डेंजर लाइट ये सब रहा गोटे शौक आ डेंजर लाइट छोट पिला सब बंदूक हाँ केत कौन पड़ी पे पे के का खेलना हाँ छुआ आस मैंने 1000 कौन टा 2000 ये मेला खास कर लेडीज हाँ लेडीज आणिक आसो मेलार क्या बुलाबुली सब लेडीज जिन पड़े मेला ये बोधे कौन आइसक्रीम फाइसक्रीम स्टल पड़ी स्टार्ट तो होनी सांग मैंने जस्ट आरंभ हो 3-4टा स्टल आरंभ हो धीरे धीरे हम सन्ध्या बेलू आसर जमीब भिड़ जमीब सेपटे सांस्कृतिक कार्यक्रम सब अच्छे स्कूल पिला सब आसुँच खेलना सब पड़ी सब ठीक होते खाली लांगुएज प्रॉब्लम मेला ये मेला खास कर गच्छरा सब सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गच्छ आसे डिजाइन गच्छ सब तो ठीक है सांग मैंने गोटे प्रोब्लेम आगे बुझी पारना कथा आम कौन खाली ठार कह कथा हिंदी तो ना तेलुगु आम एकेडेंडी एकेडेंडी बुझा कथा बुझा ना चल बढ़िया बढ़िया मूर्ति भगवान राधा कृष्ण बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्ति खास कर मूर्ति फोटो फोटो बहुत बढ़िया मेला मान देख कंडे पड़ी ये गोटे घर सजाइवा गोटे जिनसटी बढ़िया जिन बेडरूम बेडरूम कौन कह बम्बूरे हाँ बम्बूरे ये ए वर्ष टे अधिका किसी जिन आई 8 वर्ष अपेक्षा प्रति वर्ष 16 तारीख पड़े फेब्रुआरी 16 प्रति वर्ष मेला माने मेला फेला पड़े ए वर्ष टे अधिका जिन किसी आई धीरे धीरे लोक भिड़ भी है आसुँ धीरे धीरे लोकाल वाला दूर वाला सब आस ये गोटे स्टेज प्रोग्राम हम राति सांग मैंने तार भी चलती स्टेज बंधा बंधी चलती विभिन्न जगह सब अलग अलग प्रोग्राम चलती है सुनपापुड़ी स्टल राति की सांग मैंने गोटे थर आसवा देखा जी टाइम मिलला देखे आपको राति की देखिए गजब भिड़ भिड़ जमी के का पे पब्लिक सेमती दुकान फुकान आउ भी अधिका हो देखिए राति की आइले देखिए टाइम भी मिलला देखा सब छोट पिलार बंदूक खेलना कार छोट ये छोट दुकानी बिकुची बढ़िया बढ़िया बुक अच्छे डिजाइन पेन बंदूक फंदूक पेन खास कर छोट पिला खेलना जिन घर करा जिन अधिका मेलार पड़े से कंपलसरी छोट पिला खेलना टू नहीं हाँ गोटे बार मजा स्टल गोटे बार मजा चलती बनिया बनी चूड़ी फुड़ी चलती तू सारा ये गोटे नि तुम तुम बैचलर अच्छे ना तुम लभर मान ये सब ठीक
ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆଖୁ ଦୋକାନଟା ସେତିକି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ଦୋକାନ ପ୍ରବଳ କିଛି ଦୋକାନ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ ଆଖୁ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଇଁଶୀ ବାଂଶୁରୀ ବିକା ହେଉଛି ବାଂଶୁରୀ ଏ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଘରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଜିନିଷଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ଲାଗି କରିବା ଖଜରା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ମିଳୁଛି ବିକା ହେଉଛି ମେଳାରେ ଖାଲି ଫୁଲ ଆଉ ଏଇତ ସବୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସବୁ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି ଦେବୀ ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଫୁଲର ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଫୁଲର ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ବେଲଣା କାଠି ରୁଟି ପାଇଁ ବେଲଣା ଫେଲଣା ସବୁ ପଡ଼ିଛି A to Z ପଡ଼ୁଛି A to Z ଯାହା ଖୋଜିବ ସବୁ ମିଳିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ମେଳା ହୁଏ ବହୁତ ରାତି ମାନେ 4ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଯେ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଚାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଏ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଚାଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଳା ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାତି ଯାକ ଅଛି ରାତିରେ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଳେଇବା ଆମେ ତ ନାଇଟ୍ରେ ପଳେଇବା ନା ଆମେ ନାଇଟ୍ରେ ପଳେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇବା ଆଉ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତେଣୁ ଏଇ ନାଇଟ୍ରେ ଦେଖା ଦେଇ କରିଦେବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲୁ ରାତିରେ ଆସିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକି ତୁଷାର ବାବୁ ଆସିଗଲେ ଆମର ଭାଇ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଆଉ ରାତିରେ ତ ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇ ଆମ ମନୋଜ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମେଳା ବୁଲିବା ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିବା ଆଉ ସେଠି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ఒక్కసారి చప్పట్లు కావాలి కదా We shot the pillars. डांस प्रोग्राम सरला पर सांगने आसलु पुणे आउ थे बुलिया पे कहली जमी रात वीडियो देखिए वीडियो चलती
ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିନରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ରାତିରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼। మారింది కదా అని మనం మాత్రం మారకూడదు. ఇక్కడ మంచి ఉంటే మంచి వైపు వెళ్ళాలి. అప్పుడే అకౌంట్ కూడా మనల్ని ప్లస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ మీకు కొంతమంది కాంబినేషన్స్ రెడీగా ఉంటారు. అలాగే మరి కొన్ని విధాల్లో ఇంకా ରାତିରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଲ୍ ପୁରା ଚକାଚକ ଖତରନାକ ଭିଡ଼। ରାତିରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗୀ ପୁରା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ରାତିର ଭିଡ଼ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏବେ ରାତିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍, ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାତିରେ। ଆମ ଭାଇମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଲୁନି ସବୁ ଲାଇନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, पूरा फुल पब्लिक। ଯାହା ମେଳା ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହାର ଇଏ ଗୋଟେ କଳା ଇଏ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତି ମେଳାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ନେବା, ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ ନେବା, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ କିଣିବା ଦେଖିକି ଭଲ ଜାଗା। ଦୁଇଟା ନେବ ନା, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ନେବା ଆଉ କେତେ 100 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ବାଛୁଣ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଭଲ କଣ୍ଢେଇଟେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ନେଲି, ଟେଡି ଗୋଟେ ଟେଡିଟେ ନେଲି ମୁଁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଯେ କ'ଣ ବନେଇବା ଏଥିରେ ବ୍ଲଗ୍, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଳା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭଲ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି